Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh, Tuesday. Oh, Wednesday. Oh, Thursday. Oh, Friday. Indonesia. Halo Indonesia. Halo. Kita jelajah dunia. Hi, welcome to our channel. Jelajah Dunia is all about traveling, daily life, and culinary. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan update kita berikutnya. Thank you. Bazar apa nih namanya? Aristo. Terbesar. Waktu itu beli baju itu di mana ya bagus ya? Ini batik ya, Bi? Ini batik. Bikin foto. Hai. Foto kostum. Indonesia. Halo Indonesia. Halo. Hello, good morning. Enak banget.
Lihat grupnya, coba lihat grupnya. Semua kita dari satu grup. Ha? Tamam değil mi? Ha ne? İçeriden bir tane. Şu boşları topla. Thank you. Namanya di Istanbul ya, Turki. Kita mau cobain masakan khas Turki, kebab. Tapi pagi ini kita baru breakfastnya makan ala Eropa juga. Ya nggak apa-apa, nanti kita akan coba juga. Tapi Turki ke Eropa, separuh Asia. Turki dibelah Eropa ke atas itu ke Eropa, separuh Asia dibelah oleh Selat Bosporus. Jadi kita mengundang juga cruise di Selat Bosporus. Yaudah.
the shadows. I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover.